Ako di ko muhatag og ka ng pagkaon. Pagkaon may tanan. Pwede ko muhatag ka ng kabaw ko nga bawal sa iya haha. Okay, sa Monday group, Visto, Alison, Biano, o Ime. Aw imi og ma-record ay ano mo. Paspas kay kay uli na ra ko. Anan ka ano? Di, manglakaw kay picture mo ha. Uy, usa ra minatay. Wala. Picture. Usi jumo uy. Asa imo ni dark chocolate? Imo dai. Oh, picture mo, picture. Closer. Ready. 1, 2, 3. Yes. Ganan kay Biano mugunit na, Abisto mugunit na ko. 1, 2, 3. Okay. Okay, Tuesday group. Naigari, Emmanuel Saludar, Tessie, o kakamuro na, upat na faith na. Chocolate ka? Ay, para mga bata ay. Dili ka ni kay, kuan man ni para nigari, energy mo na. White red max ya. Oh, picture. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Wednesday group! Ay, dihala na ako Wednesday. Ari na mo, Sir Alan. I-distribute. Berkads, ari na. Lagi, una sila. Welcome. Una sila. Ge, kamu. Okay. Ah. Video na, steady lang. Energy bar para sa imo. Ikaw, di naman sa kakaunong tamis. Uy, Alan, dali. laki, biskuit, dito na dapat. Imo, sir. Okay, 1. Picture na, picture. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. Thursday group. Thursday group. Thursday group. Sige lang yun, kanaras yan. Ang pag-ibig giveaways o exchange again. Dark chocolate. Yay! Kuya Arnold! No, no. Kana. Batsuk. Arnold. Ano na mo ikapanghatag sa inyong mga kinogos? Itong kinogos. Uy, puriyaw mo po. Mga kinogos ninyo sa gawas ba? Paris nagkukoy, may next snack na. Go. Gina, ayos. One more. Okay. Friday group. Friday group natin. Friday group. Friday. Pabor ka na yung Saturday, Sunday ni. Kaya may magkaangkos bag. Ready, 1, 2, picture. Tapos mo gamay, tapos gamay. 1, 2, 3. Walking. Jump shot. Okay. Welcome. Sige, ato kung umano na to ang program.